इमरान साहब ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान जो ईद की नमाज है वो अपने घर में अदा करेंगे। काफ़ी दिनों से ये चमगोगियाँ चल रही हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी कह दिया कि इमरान खान जो है ईद घर पर गुजारेंगे। ये प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है, खबर है, किस बेस पर ये दावे इस वक्त किए जा रहे हैं कि खान साहब ईद, हमारी दुआ है कि ऐसा हो और हम समझते हैं कानूनन ये उनका हक है। देखिए ये उनका कानूनन हक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी तरफ से ऐसा कोई इशारा है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। हम ये समझते हैं उनका हक है कि उनको फिलफौर आज़ादी मिले और वो ईद अपने घर पे गुजारे। क्या कोई चीज़ें चल रही हैं बैकडोर में, मामलात मुज़ाकरात को चल रहे हैं, कोई सहूलतकारी हो रही है इस हवाले से? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता ऐसा कुछ हो रहा है। जो बर्बरियत दिखाई गई 47 हमारे दोस्तों को, बहनों को जिस तरह सजाएं दी गई 2 दिन कबल, वो आपके सामने है। तो कोशिश इस निज़ाम की ये है कि हमें डराया धमकाया जाए, हमारी आवाज़ बंद कर दी जाए, लेकिन ये पहले भी नाकाम हुए, फिर भी नाकाम होंगे। लेकिन कल का दिन और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें खान साहब की ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर तो रिहाई हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए जो मुकदमा कल लगा है उसमें तो पहले ही खान साहब को बेल मिली हुई है, सेंटेंस सस्पेंड हुई भी है। परसों वाला मुकदमा अहम है, अलकादिर वाला, उसमें अगर खान साहब को रिलीफ मिलती है, बुशरा बीबी को रिलीफ मिलती है, तो उसके बाद एक मुकदमा और रह जाएगा, तोशाखाना 2 जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें भी अब उनको एक नाहक सज़ा दे दी गई है। ये 2 मुकदमात हैं जिनमें खान साहब को बेल मिलना या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होना ज़रूरी है, और ये बिल्कुल हो सकता है अगले चंद दिनों में, इस हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में मुमकिन है। अच्छा, तो बुशरा बीबी सुहेल अफरीदी साहब की रिहाई फोर्स को आप सपोर्ट करते हैं, और ईद के बाद क्या स्ट्रेटजी होगी कि आप रिहाई फोर्स बना के इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे? देखिए ये जो एक जहन में तसव्वुर है ना कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब एक जत्था मार्च नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, इस तसव्वुर से आपको आगे बढ़ना होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, इनकलाब किसी एक चौक पे 50,000 लोगों के खड़े होने का नाम नहीं है। आप इंसानी तारीख को देखें, इनकलाब तब आता है जब हर गली में, हर कूचे में, हर गांव में लोग निकलते हैं, खड़े होते हैं, अपनी बेजारी का इजहार करते हैं, खामोशी से खड़े हो जाएं। अगर 4, 5, 10 करोड़ लोग इस मुल्क के अपनी गलियों में आके खड़े हो जाएं तो क्या ये निज़ाम कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं कायम रह सकता। तो हमारी पुकार पूरी कौम को है। ये मत समझो कि एक ट्रक आएगा, उसके साथ 50,000 लड़के होंगे और ये निज़ाम जो 78 साल से हम पर मुसल्लत है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको करने वाला कोई नहीं है, कैसे निकलेंगे? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए लीड करने का क्या मतलब है? मैं भी ऐलान करता हूँ कि मैं एक ट्रक पे बैठ के जा रहा हूँ फलां समत, वो 4 मिनट में आके घेरा करेंगे, रेंजर्स गिरफ्तार करेंगे, अंदर डालेंगे। ये लीड करना एक गलत तसव्वुर है। लीड हर शख्स ने करना है। ये जो आपने ज़हन में एक तसव्वुर बिठाया है कि पेशावर से या सवाबी से कोई ट्रक चलता रहेगा और घंटों चलता रहेगा, ये लीड करना है। लीड आप तब करेंगे इनकलाब को जब आपके दिलों से ये आवाज़ उठेगी कि हमने इस निज़ाम को नहीं मानना। तो इन तसव्वुरात से हमें आगे बढ़ना होगा, और यही असल सियासत है। आप कायदे आज़म की सियासत देखिए, आप लियाकत अली की सियासत देखिए, सरदार अब्दुल की सियासत देखिए। हमें वो सियासत करनी है जो बामानी है, जो सिर्फ एक दिन का शोबदा नहीं है, जो आवाम को साथ लेकर चलने की सियासत है। आवाम की आवाज़ को, 25 करोड़ की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाने की सियासत है। ये हो रहा है, ये एक इबादत वाली सियासत है और हम ये कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसी सियासत के जरिए ये मुल्क आज़ाद होगा, हकीकी आज़ादी हासिल करेगा। अच्छा सलमान रमज़ान साहब ये भी बताइएगा, इस वक्त कुछ साफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के सामने कुछ ऑफर्स रखी गई हैं, और सबसे बड़ी ऑफर ये रखी गई है कि आपने जब बाहर आएंगे तो इस हवाले से आपने कोई हुकूमत को नहीं गिराना या हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करना। क्या इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं करेंगे? मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। सर कोई गुड न्यूज़ ही सुना दे हमें सर, आवाम तरस रही है। अगर लेटर निकलता है तो गिरफ्तारी अमल में आ जाती है उसकी, कंटेनर वगैरह पे अगर हम निकलते हैं तो क्या सर इनकलाब में तो ये कीमत चुकानी नहीं? मैं कोई कीमत नहीं, बड़ी मामूली कीमत है, 100 दफ़ा चुकाने को तैयार हूँ। देखिए इस वक्त तो जो बाहर है वो ज़्यादा मातूब है, जो जेल में जाके एक दफ़ा बैठ गया वो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम में से कोई एक शख्स भी जेल से डरता है तो बेवकूफ़ी है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं भी यहाँ बाहर निकलूँ, नाराए मस्ताना लगाऊँ और जाके अगले 6 महीने जेल में बैठ जाऊँ या 2 साल जेल में बैठ जाऊँ। असल बात वो है कि आप आंखों में आंखें डालकर आवाज़ बुलंद करते रहें, आप मौजूद रहें मैदान में, ये नहीं कि आप किसी कोठरी में जाके खामोश हो जाएं। असल मामला ये है कि हर रोज आप ललकारें, हर रोज आप हक बात करें, सच्चाई की बात करें, और वो बात आप इस वसूख से करें कि कोई उसको झुठला ना सके। सलमान रमज़ान साहब आप कह रही हैं कि जो अंदर बैठे हुए हैं वो आसान है, वहाँ पे बैठना नहीं है। देखिए जेल में जाना बिल्कुल आसानी की बात नहीं है। जेल में जाना एक कुर्बानी है। बिल्कुल हम सलाम करते हैं, ताज़ीम करते हैं उनकी, और हमने सब ने जाना है, हमें इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। आज एक गया कल दूसरा जाएगा। आपको मैं बहुत जल्द जेल में नजर आऊंगा, इसकी आप फिक्र मत कीजिए। ना मुझे कोई फिक्र है, ना मेरे खानदान को कोई फिक्र है। जब ये इरादा हमने कर लिया, वरना हम घर बैठते ना वकालत करते, कंपनियों की वकालत करते, सेठों की वकालत करते। मैं क्यों आपके सामने खड़ा होकर हर रोज ये बात करता हूं? इसलिए करता हूं कि हमने आगे बढ़ना है। जेल से हम नहीं डरते, जिस दिन ये डालेंगे हम जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जरूरी है कि बोलने वाले लोग, आवाज बुलंद करने वाले लोग, आंखों में आंखें डालकर खड़े होने वाले लोग मौजूद हो हमें। अच्छा सलमान राज साहब, इमरान खान साहब ने किस सेनेटर के बारे में कहा? भेजने के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है?
دیکھیں وہ ایک انسانی نوعیت کا معاملہ ہے. انسانی سطح پہ ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی مکمل جو ان کا جو چیک اپ ہے اس ہسپتال میں ہو جہاں یہ چیک اپ ممکن ہے, وہ شفا انٹرنیشنل ہے, ان معالجین کی موجودگی میں ہو جن پہ ان کو اعتبار ہے تاکہ رپورٹوں پہ ہم اعتبار کر سکیں, خاندان کو اعتبار ہو, خاندان کی موجودگی ہو. یہ انسانی سطح کی بات ہے. یہ گفتگو ہم کرتے رہیں گے, ہم عوامی سطح پہ بھی کریں گے, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے, ہم اپنے ممبران سے کہیں گے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بات کریں, وہ وزراء سے بات کریں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے. دوبارہ اسپتال منتقل کرنے کے والے سے کوئی اطلاعات ہیں خان کوئی صاحب؟ اطلاعات نہیں ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسا ہو. راجہ صاحب عمران خان نے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو یہ اختیارات دیے تھے کہ احتجاج کی جو لیڈ ہے یا اعلان ہے وہ کریں گے, اس کے علاوہ مذاکرات حکومت سے کریں گے. مذاکرات بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے اور احتجاج بھی دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنما, چند ورکر مختلف جگہ پہ, خوشحال گڑھ میں دھرنا دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں, ہائی کورٹ کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی امپیکٹ کوئی. دیکھیں میں اسی لیے عرض کیا کہ یہ ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے, ایک لاوا ہے جو پکتا رہتا ہے. قومیں اسی طرح انقلاب کی جانب بڑھتی ہیں. بنگلہ دیش میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دوست جو وہاں تھے 10 دن پہلے ان کو خبر نہیں تھی کہ اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے. 4 دن پہلے ان کو خبر نہیں تھی. میری بات ہوئی ایک ہمارے وہاں بڑے وکیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا کچھ نہیں, سب اچھا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. اور 4 دن بعد وہ ہکا بکا تھے, حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا. انقلاب اسی طرح آتے ہیں, وہ ایک سیٹی بجانے سے نہیں آتا. وہ یہ نہیں آتا کہ فلاں تاریخ کو ٹرک نکلے گا, آؤ انقلاب لائیں گے ہم. وہ جب آتا ہے قوم فیصلہ کرتی ہے, نوجوان فیصلہ کرتے ہیں, طلباء فیصلہ کرتے ہیں, یوتھ فیصلہ کرتی ہے, خواتین فیصلہ کرتی ہے, وہ لمحہ آ جاتا ہے. یہ لیڈرشپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مناسب وقت آئے گا اس کے بعد پھر آگے کی طرف آئیں گے. وہ مناسب وقت کیا ہے؟ دیکھیں مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو نظر آتا ہے عوام میں وہ غم, وہ غصہ, وہ سراسیمگی وہ ہے موجود. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے. آپ کو وہ لاوا نظر آئے گا اور وہ فطرت کے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں. اس کے حوالے سے اگر کوئی غلط فیصلے ہمارے منصوبہ سازوں نے کیے, ہو سکتا ہے وہ لمحہ ہو. احتجاج کی جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے, جو عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, شاید وہ موقع ہو. عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی دمادم مست قلندر ہوگا؟ کوئی بیک ڈور تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں یہ دمادم مست قلندر ٹی وی پہ دیکھنے کا شوق جن لوگوں کو ہے, ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ہم نے دمادم مست قلندر نہیں کرنا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے اب پی ٹی آئی مفاہمتی سیاست پر یقین رکھتی ہے. مزاحمتی سیاست سے آپ لوگ نکل چکے ہیں. کا کیا مطلب ہے؟ مزاحمتی سیاست یہ ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ان کے نکلنے کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے, ان پہ گولی نہیں چلتی, ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. جب آپ کے اوپر گولیاں چلیں, آپ کے بچوں پر, آپ کے دوستوں کے بچوں پر گولیاں چلیں, تو آپ کو سوچنا ہوتا ہے کیا کریں گے؟ ہم کریں گے, ہم نکلیں گے باہر, ضرور نکلیں گے. گولی اگر یہ ریاست چلائے گی تو اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی. ہماری سیاست پر امن ہے اور ہماری سیاست کا حصہ ہے سڑک پہ نکلنا. بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ سڑک پہ نہیں نکلیں گے, ہم ضرور نکلیں گے. عمران خان صاحب نے موقع کیا ہوگا, اس کا لمحہ کیا ہوگا, یہ ہماری قیادت اس کا فیصلہ کرے گی. کر رہی ہے کہ گزشتہ بدھ کے دن چین کے پریشر سے جو ہے وہ اڈیالہ میں عمران خان کی بہنوں اور ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی. کوئی اطلاع نہیں ہے. کس سینیٹر کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ اس کو نکال دیا؟ یہ آپس کی بات ہے, یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے عید کے بعد کوئی احتجاج کی ویسے انہوں نے انڈیا دے دیا ہے, کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ کوئی احتجاج ان کے ساتھ جائے گی, کوئی لانگ مارچ کرنے احتجاج کرنے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ہر بات ہو سکتی ہے, اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم نے خارج از امکان قرار دیا ہو. ہر وہ بات ہو سکتی ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگی, جو پاکستان میں عوام کے مفاد میں ہوگی, عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہوگی, ہم کریں گے.